ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਨ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं ज़रा पता थोड़े तक पहुँचा देना वा। मैं समझता हूँ खानका में बैठकर जितना ज़रूरी इस बात का अहाता करना है कि दरवेश है कौन, बाकी सारी बातें सानवी हैसियत की हैं। कोई कैसा बोलता है, कैसा कहता है, क्या कहता है, अवलीन पहले ये देखना होगा किस अथॉरिटी की बुनियाद पर कहता है। वो अथॉरिटी उसका अता करना बड़ा ज़रूरी है जी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। फरमान इरशाद और ईमानदारों का दोस्त होने में सबसे बढ़ के करीब उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं। वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। और तुम पाओगे करीब तर मोहब्बत करने वाला आमनू के साथ उन लोगों के अल्लज़ीना कालू इन्ना नसारा, जो ये कहते हैं कि हम नसारा हैं। हम नसारा, नसारी किन्हें कहते हैं? ईसाई। ईसाई। मैंने इसलिए चाहा था कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। उन्हें नसारा दी इन्होंने समझ ही नहीं आनी, लेकिन जो ना क्रिश्चियन तर्जमा करना तो सारे समझ आ जानी। हाँ जी, सिर्फ ये आखिरी हिस्से की कर ले बेशक। अल्लाह तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दत and thou Iqtal, and thou wilt find the nearest of them in affection to those who believe, those who say, lo, we are Christians. We are Christians. अल्लाह जी कहते ने तुहाडे नाल अगर कोई यारी निभांदा तुहानू नज़र आएगा, कोई मुहब्बत दा इजहार करदा तुहाडे नाल, क्योंकि बात अगर सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बात मवद्दत की हो रही है। ये मोहब्बत से भी आगे की किस्म की हो रही है। तुम्हारे साथ मवद्दत की हद तक अगर कोई पहुंच सकता है तो वो सिर्फ वो हैं जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम नसारा हैं। इस बुनियाद पर नहीं, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत। और बड़ी अजीब सी बात है, वाला तजिदन्ना अक़रबहुम, ये वही अकरब, कराबतदारी वाला है, याद रहे ये बात। अल्लाह कहते हैं ये सिर्फ मवद्दत के साथ नहीं, बल्कि इतना तुम्हारे क्लोज होंगे कि कराबतदारी तक आएंगे। ये सिर्फ नसारा हैं, ऐसे जो अपने आप को नसारा कहते हैं वो इस बात तक आएंगे। क्यों जी अल्लाह बादशाह जी? अहले किताब हैं अगर ये, तो फिर उधर यहूदी भी तो अहले किताब हैं। अगर बात सिर्फ फ़र्क अहले किताब होने का ही है, आपने उधर मुशरकों को यहूदियों से अलग गर्दाना है। यहूदियों को मुशरक नहीं कहा आपने, आप ईमान तो वो भी रखते हैं। गल की ये दी वजह, ये नसारा ही ऐसा क्यों कहते हैं? ये मुवद्दत का जज्बा, ये अकरबा पर भी का जज्बा, ये ज्यादा इनके अंदर ही क्यों है? तो अल्लाह बादशाह जी एक बात करते हैं, ज़ालिका बिअन्न मिनहुम किस्सीसीन व रहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। बरेलवी साहब, ये इसलिए कि इनमें आलिम और दरवेश हैं और ये गरूर नहीं करते। ले जी, ये इस बुनियाद पर है कि अकरबा परवरी और मुवद्दत का जज्बा उनके अंदर इसलिए आता है कि इन्हां दे विच रब कहंदा आलम भी पाए जांदे ने ते दरवेश भी पाए। इसका मतलब ये सारे नसारा की बात नहीं। नसारा में भी जो आलिम होगा और दरवेश होगा, ये सिर्फ उसके अंदर पाई जा रही होगी। क्या कि वो अकरबा के साथ मवद्दत को शामिल करते हुए तुम्हारे करीब होगा, तुम्हारा कुर्ब, तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहिशा वही होगा। इस वास्ते ते जिहड़े जिहड़े उन्हां कोल बहिंदे होणगे ने जज्बा उन्हां दे अंदर भी मौजूद होगा। अरे याद रखना, खुदा ने यहाँ किसी आलम और दरवेश की सिफत में ये बात बांधी है कि वो दूजियां नूं अपना कुर्ब अता करता है, वो दूजियां तक मवद्दत नूं तकसीम करता है, वो मुहब्बत नूं तकसीम करने वाला, वो अकरबा परवरी तरजीह देंदा इस हवाले, दूसरे अंदर कराबतदारी बनांदा है अपनी जड़ी है ना, वो दरवेश होने की बुनियाद ते व अन्नहुम ला यस्तकबिरून,
اور اس کی ایک صفت اور ہے، تم اس میں دیکھو گے کہ ان میں تکبر نہیں ہے۔ درویش رب دے نزدیک ہے یو، اگر میں یہ کہوں کسی سینم رحبانہ تو میری بات یاد رکھیے گا، درویش علم کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر کچھ عالم اور درویش کہے گئے ہیں تو درویش عالم ہیں، میں تو اس عالم کو بھی عالم نہیں تسلیم کرتا جو درویش نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میرے دور میں بڑے ہیں ایسے جو اپنے آپ کو عالم تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم درویش نہیں ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا رے بابا، پھر شاید تیرے علم میں کہیں نقص باقی رہ گیا ہے، ورنہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ علم کا تعلق ان آل محمد سے ہے۔ ارے جو ان سے دور ہو وہ تو جاہل ہوا کرتا ہے۔ عالم ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ کوئی ان کے قدموں میں بیٹھا ہے، وگرنہ وہ ابو الحکم، وہ جو حکمت کا باپ تھا، جسے حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، وہ ابو الحکم، ابو جیل ان کے قدموں میں نہ آنے سے ہی ہوا ہے۔ علم تو کول بھی بڑا سی، بڑا سیانا مانتے سن لوگ، کی وہ کول نہیں سی ہے جڑا ابو جیل ہو گیا، صرف یہ نہیں سن۔ اس کا مطلب ہے علم۔ ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے شاید جناب امیر علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرما دی ہے کہ العلم فی الصدور ولیس فی السطور۔ وہ آندے نے کتھے لبدا پھر پہ کتاباں وچ علم، علم دل وچ ہوندا تے دل وچ آپ ہوندے نے، تاں ہی تے اوتھے ہوندا جڑا نا۔ ارے عالم درویش ان میں پائے جاتے ہیں جی۔ درویش کی علامت ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتا، درویش کی علامت ہے کہ وہ مودت کو تقسیم کرتا ہے، درویش کی علامت ہے کہ وہ رشتیاں نو بدھاندا ہے، کٹاندا نہیں کسی صورت ہے۔ بابا تھوڑا جا تکبر کرا میں درویش دا۔ سورہ حج دیکھیے گا ذرا 22 نمبر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ ترجمہ کریں یہاں تک۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں مسمار اور ویران کر دی جاتی، جن میں سے کثرت اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے محض اس بات پر نکالے گئے کہ اللہ کے نام لیوا تھے، انہیں رب نال ورتنے پائی سی کساں تیرا نام لینا جتھے لینا ہے، انہوں دی اپنی کسی غلطی دی وجہ تو نہیں، وہ تو کہے دا کچھ بھی نہیں سن مگاڑ دے، کم صرف اینا کر دے سن کو دا نام لیندے سن، او دا پیغام دوسرے تک پہنچا دے سن، پھر بھی انہوں نے کٹ دیتا جاندہ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ کہندا ہے جے میں انہاں چوں کچھ نو کچھ تو دور نہ کر دیندا، یہ میں کیتا ہے۔ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو اللہ کہتا ہے گرا دی جاتی، کیا کیا؟ خانقاہیں گرا دی جاتی، گرجے گرا دیے جاتے، کلیسے گرا دیے جاتے، مسجدیں گرا دی جاتی۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہدمت صوامع، کیا آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے جی طاہر القادری صاحب کے پاس؟ انسانی طبقات بعض میں سے بعض کے ذریعہ، نہیں آگے لہدمت صوامع وبیع وصلوات، خانقاہیں گرجے اور کلیسے، خانقاہیں گرجے کلیسے اور مسجدیں۔ خانقاہیں کلیسے یعنی یہودیوں کے معبد خانے، چرچز، مساجد اور خانقاہوں کا ذکر ہوا ہے۔ خانقاہ کو مصری رہندے نے تھے، کون رہندے؟ رب کے اندر صرف مسیتاں نہیں، مطلب مولوی صاحب اس گل تے خوش ہو جان، گل صرف مسجداں دی ہوئی ہے،
ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਨਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਸਕਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇਬਤਦਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਸਨ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸੂਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਾਏ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਸਤੂਨੇ ਹਨਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਸੂਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। गिरा दी जाती ये खानकाहें, वस्फ क्या था इनका है, दरवेश इनके अंदर करते क्या थे, इन खानकाहों के अंदर बैठ के क्या करते थे, क्यों खुदा ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, क्यों अल्लाह ने लोगों को इनसे दफा कर दिया था। उसकी सिफ्त ये थी युज़्कुरु फ़ीहा इस्मुल्लाह कसीरन, इनमें अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ होता था। वो रब कहते सिर्फ इन्हें नहीं कि मेरा जिक्र कसरत नाल हुंदा सी, मैं जो हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली इन्होंने दी। बड़ी अजीब गल है। अल्लाह बादशाह जी तुसें ही दफा किया ना, तुसें ही रोकिया है ना, है ना, तो फिर अगली गल की जी, वल्ला यंसुरल्लाहु मन यंसुरुहु, तर्जुमा करेंगे कादरी साहब, और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है यकीनन अल्लाह इसकी मदद करता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ कहता जिन्हें अल्लाह ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ अल्लाह भी ਉਹਦੀ ਕਰੇਗਾ। फिर बाबा क्यों बात तो पीछे अरे है ना, जब अल्लाह कह रहा वल्लाहु ला दफाउल्लाह, अल्लाह ना इन्हां लोकां ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ कोई यदुल्ला सामने ना आए काम हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो खुदा कह रहा है कि अल्लाह सिर्फ उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। और याद रखना कि खानकाहों में बैठे, क्योंकि एक अल्लाह की मदद उन्हें निकाला किस बुनियाद पे गया था, अल्लाह यकून रब्बुल्लाह, वो ये कहते हैं अल्लाह को फैला रहे थे, अल्लाह का हुक्म आगे पहुँचा रहे थे, अल्लाह की बातें अल्लाह का जिक्र आगे कर रहे थे, कसरत के साथ अपने मसाकन में उसका जिक्र कर रहे थे। अल्लाह कहते ये भी मेरी मदद थी, मैंने इनको इनकी खानकाहों से, इनके कलीसों से, इनके गिरजों से, मसाजिद से मैंने इनको दफ़ा किया ही इसलिए है क्योंकि जो इन्हें मेरा जिक्र किया सी तो उन्हें इन्होंने दफ़ा करना तो बनता सी ना मेरा, फिर मेरा भी तो बनता था इनको पीछे करना। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला गालिब है, यही तर्जुमा किया है इसका। बेशक जरूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है, बेशक वो कुव्वत वाला है, ताकतवर है, वो कर सकता है, सौ दे वास्ते काम मुश्किल नहीं। अरे कितना बड़ा मुकद्दर है खानकाहों का, उनका मुहाफ़िज़ खुदा खुद हुआ फिरता है। इन्होंने कौन मुका सकता है, जिन्ना तो रब बंदे परां करन लग पए। अरे ओनू कौन मुका सकता है, टिल भी लांदा रहता नहीं मुकना उन्हें किस सूरत में, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बाबा अरे लिख लें, दरवेश की जिम्मेदारी जिक्र कसीर भी है और नुसरत अल्लाह भी है। वो किस सूरत में, इसी सूरत में कि वो खुदा का पैगाम आगे पहुँचा रहा है, खुदा को आगे पहुँचा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। आले इमरान देखें जरा जी, लो जी मुवद्दत ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕੱਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ और क्या था मीर साहब?
दरवेश की जिम्मेदारी अल्लाह का जिक्र कसीर करना है। कसरत से खुदा का जिक्र उसका वतीरा है। और ਇਸ ਆਇਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚੌਕੀ ਚੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ वाह 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 वाह। ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੌਕੀ ਚੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਲਵੇ। मैं भी जनाब की रियायत ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। लजपाल के लंगर ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਔਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਆਗੇ ਲਤਾਫਤ ਸੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਲਤਾਫਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पर हकीकत बात है, मतलब जो अच्छे तरीके से कसीफ नहीं हो सका वो लतीफ कैसे हो सकता है? जो अपनी कसाफत से ही ढोंग कर रहा है, फरेब कर रहा है, लताफत से कोसों दूर है रे बाबा। जब तक उसकी अपनी प्योरिटी नहीं होगी तब तक तहारत के करीब जा ही कैसे सकता है रे बाबा, मुमकिन ही नहीं है उसके लिए। अच्छा जी आगे क्या कहा जी? दरवेश की जिम्मेदारी नुसरत खुदा भी। नुसरत खुदा दरवेश की जिम्मेदारी होती है। अरे बाबा ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸੌਖਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਔਖਾ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਣ। अरे वाह, ऐसा ही होता है ना रे बाबा। खुदा के जिक्र करने का मजा तो तब आता है ना। इसलिए शायद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि बंदे दा साहब ओदे यारां तो नहीं, ओदे दुश्मनां तो लाया करो। अगर आदमी के मुतल्लक जानना है कि वो कैसा है तो उसके दोस्तों से उसका अंदाजा ना लगाओ, बल्कि उसके दुश्मनों से उसका अंदाजा लगाओ। क्योंकि बाकर अलैहिस्सलाम का कौल, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि साढ़े ते फिर ही ने जिन्हों के आल दुआल वाले वटे हाथ ही पड़े हो। कितना आसान काम कारी थोड़ी है रे बाबा, ये बहुत मुश्किल काम है। ये अल्लाह का जिक्र करने से मुराद तस्बीह पकड़ के अल्लाह का जिक्र करना नहीं है। कफन सिर ते बन के तेगा बाहर निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अजीब ही अंदाज इसको पेश कर दिया जाता है मुनव्वर शाह जी। अनली लामा इकबाल ने आख्या वे को खानकाह तो निकलो, रहन दो, थे ना बढ़ो। और बंदा खुदा अपनी अकल का कुछ इलाज करवा। लामा इकबाल मुखातब ही दरवेशों से है, बाहर दियां नूं मुखातब नहीं। ये मुखातब ही उन्हां नाल है जिन्हां दा ताल्लुक खानकाहां नाल सी। वो आंदा सी तस्बीह फड़ के ना बह रहा है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जरा बाहर निकल के होका दे ना, तेनों जरा पता लगे कि औखा हुंदा है। अंदर वड़ के होगा दे, हाँ नहीं मुश्किल काम कर, बाहर निकल तू। ये मुखातब इसके दरवेश है, मेरी बात याद रखेगा। सूरह आल इमरान मैं आयत नंबर 79 पढ़ने लगा हूं। मा कान लिबशरिन युतीउल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता सुम्मा यकूल लिन्नासि कूनु इबादन ली मिन दूनिल्लाह। यहां तक तर्जुमा करेंगे। कादरी साहब, किसी बशर को यह हक नहीं कि अल्लाह इसे किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से ये कहने लगे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ। अल्लाह बादशाह जी ग्राफ देख के कहा, अल्लाह कहता एडे एडे बड़े बंदे काम नहीं कर सकते। मा कान लिबशरिन, अब यहां बशरियत में सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन जिनकी निशानदेही अल्लाह बादशाह जी आगा कर रहे हैं वो अमूम में से तखसीस रखते हैं आगे, वो खास लोगों में से हैं। रब कहता जी तो इन्ने खास बंदे काम नहीं कर सकते। मा कान लिबशरिन, किसी एक बशर को भी यह हासिल नहीं है अय्यूतिल्लाहुल किताब, भावें अल्लाह ने किताब क्यों ना दिती होवे, वल हुक्मा, खुदा ने हिकमत क्यों ना दिती होवे, वन नबुव्वत, नबी क्यों ना कर छड़िया होवे। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਮਾ ਯਕੂਲੂ ਲਿਨਾਸ ਕੂਦੂ ਇਬਾਦਨ ਲੀ ਮਿਨ ਦੁਨਿल्लाह। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੀ ਆ
تو صرف اس گل دی بنیاد تے کہ نبوت کی خبریں دے دی ہیں انہیں, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, تو اس تو بعد تو سمجھ لیں کہ تو کچھ ہے ہو گئے ہیں. تو لوگوں نوں یہ کہندا پھریں کہ کیڑا اللہ پہلا میں ہاں. ارے یہ بہت بڑا, میری بات یہ خانقاہ میں بہت بڑا سکم ہے اس وقت کی خانقاہوں میں, یہ کہ اللہ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس کے بعد اپنے آپ لوگ رکھ دیں اندر. خدا کے اندر تو کہڑے باغ دی مولی ہیں, ایتھے تو کوئی پیچھے جنہوں میں کتاب دے دیتی تاں حکمت دیتی ہے تاں میں نبوت دے دیتی ہے تاں کوئی بشر ایسا نہیں جنہوں یہ حق حاصل ہوئے کہہ دے کہ اللہ تو چھڑ کے میرے بندے ہو جاؤ. وَلَٰكِنَّا كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, بلکہ وہ تمہیں ایک اور پیغام دیں گی. وہ کیا پیغام ہے جی؟ مولوی صاحب, ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ. وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, وہ یہ نہیں آکھے گا کہ میرے بندے ہو جاؤ. وہ سارا کچھ دین تو بعد بھی تواڈو کی کو فرمائش کرے گا. یہ ربانی عربی زبان میں اس کا عالم, عارف باللہ, درویش, اللہ والا, یہ سارے ترجمے اسی کی کیے جاتے ہیں. کونوا ربانیین, بلکہ وہ تمہیں ایک بات کہیں گے, آؤ درویش ہو جاؤ, وہ آ جاؤ اللہ والے ہو جاؤ, وہ اللہ والے ہو جاؤ. اسی تواڈے تک دا پیغام پہنچانے ہیں, تے اس واسطے یہ نہیں آندے پہ تسی کیوں ساڈے تے جمود دا شکار ہو جاؤ. تسی ایتھے رک جاؤ. تواڈے تک او دا پیغام پہنچان دا مقصد تانوں او دے تک کھڑنا ہے, ایتھے رکنا نہیں. خدا کا نام ہے, وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ اللہ کہہ رہا کسی بشر کو ایسا کرتا نہیں, وہ نبی بھی کیوں نہ ہوئے پاویں, وہ یہ نہیں آکھے گا کہ میرے بندے ہو جاؤ, بلکہ تانوں آکھے گا اللہ والے ہو جاؤ. کس لیے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ترجمہ کریں اس کا. قادری صاحب, اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو. اب ان سے کیوں کہا جائے گا ربانیون کو؟ بما کنتم تعلمون, تعلمون. اب ربانیون کی صفت یہاں بادی جا رہی ہے اس واسطے تعلمون الکتاب, اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. جڑے اللہ والے ہو جانے نا, جو ربانی ہے, جو درویش ہیں, ان کی ایک صفت یہ بھی اللہ نے باندھ دی ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, صرف تعلیم ہی نہیں دیتے, آپ بھی پڑھ دینے. کیا ترجمہ اس کا ایک دو ساتھی کیجئے گا. بریلوی صاحب, اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو. یہ آ گیا جی, ایک پڑھے ہم ذرا, کون پڑھے گا؟ الربانیون. المنجد ہے جی, عربی لغت کی کتاب ہے, اس کے ذرا تراجم کر دیجئے گا جی. اللہ والا, عارف باللہ, بڑا عالم, درویش. اللہ والا, عارف باللہ, ایک بڑا عالم, درویش, یہ سارے ربانی کے ترجمے کیے جاتے ہیں. رکھ دیے جی. بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون, اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو, اس کا درس دیتے ہو, درس لیتے ہو اس کا. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. ترجمہ کریں. قادری صاحب, اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ. وہ تمہیں یہ بھی کبھی حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا دو. یہ مخصوص طبقے کے حوالے سے بات کی, کرسچینٹی کے حوالے سے, کہ تثلیث قائل ہیں, اس حوالے سے اس بات کی ہے. یہ بات لکھ لیجئے گا اس جگہ پہ بھی. یعنی ایسا کوئی بھی کام جس سے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہو, تمہیں وہ اس کا حکم بھی کسی صورت نہیں دے گی. ہر حالانکہ خان کا پہ بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں خان پر, یہ جی شرک کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ارے تانوں کی پتہ ہوئے خان کا دے وصف ہوئے, تانوں کی پتہ ہوئے درویش تے شرک نو دور کردا ہے, نہ کہ شرک نو فروغ دیندا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت. یہ بابا مائدہ دیکھیے ذرا پھر ایک بار, پہنچ کے آپ لوگ. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت لابئس ما کانوا یصنعون. ترجمہ کریں اس کا. قادری صاحب, انہیں درویش اور علماء ان کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار,
अन कौलहिमुल इस्म व अक्लहिमुस सौत। क्यों नहीं मना करते इनके आलम और दरवेश इनको, किस बात से? अन कौलहिमुल इस्म, क्या बुरा कौल कहा इसमें इन्होंने इस्म को? कौल गुनाह, गुनाह की बात। गुनाह की बात, इस्म उदारा गुनाह की एक किस्म है, लेकिन बार आप यूँ सोच लिए कि ये जो गुनाहान सगीरा है ना, उनमें से एक है ये इस्म जो है इस सूरत में, क्योंकि इसका तल्लक खालसतन आपकी ज़ात से होता है। कोई ਇਹੋ जी गल कर देना जिदा आपे ही बंदे ਨੂੰ बाद ही पछतावा होवे कि यार मैं क्यों कर देती है, वो गुनाह के ज़ुम्रे में किसी की तौहीन और तज़हीक करते हुए बिलखुसूस अगर कोई फ़िक्रा कहा जाता है, क्योंकि गुनाह के ज़ुम्रे में आता है वो भी। लेकिन उससे क्या होता है कि आप अगले बंदे दी ओदा मायार ते गिरदा या नहीं गिरदा, ऐसे फिक्रे कहन नाल तेरा जरूर गिर जाता है। मसल किसी ने अगर गाल कट दो ना तो अगले का तो कुछ बिगड़ना है कि नहीं बिगड़ना, जिस अंदाज नाल तू कट के अपने आप ਨੂੰ ਡੇਗ लिया ना, ये अकल जो कौलहुमुल इसमें आती है बात, सब भी अगर किया जाए तो। क्यों नहीं मना करते इनके दरवेश और आलमीन इस बात से कि यहो जी गल्लां ना करया करो यार। व अकलहुमुस सुहत, और हराम खाने से। सोहत, सोहत हराम खान तो मुराद मुर्दार खाना नहीं निरा, या बगैर ज़िबा तो खाना नहीं। सोहत हर ऐसे खाने को, हर ऐसी चीज को कहते हैं जिसे वसूल करते हुए आपको शर्म आए और आप उसे पब्लिकली वसूल ना करें। रिश्वत भी इसमें आती है, इसलिए शायद उसके लिए अंडर द टेबल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो तलियों जेल बंदे, इस तरह की बात होती है। अकल मुस्सहत में वो चीज आती है, वो सारी। हराम खाने से क्यों नहीं बाज करते इनको? कौन? अल्लाह वाले। अल्लाह जी साढ़े अल्लाह वाले तो होर तरह दे ने, किस तरह दे वाला? वो आंदे ने बुलिया मुर्शद ओनू मन्नीए जेड़ा रज हराम को आवे। क्यों शाह जी इत्थे तुसी दरवेशां दी सिफत दस दिओ पे जेड़ा हराम खान तो मना करन, इत्थे दरवेश आंदे ने दरवेश है ही वो जेड़ा रज के खुआए। चीमा साहब वो गल बनती नहीं पई। बुल्ले शाह बहुत बड़ा नाम है रे बाबा, यहाँ हराम से मुराद हुर्मत वाला है, जैसे बैतुल्लाह के लिए लफ्ज़ मस्जिद हराम इस्तेमाल किया जाता है। पाक दी गल थे जी व अकलहुम सुहत, क्योंकि हुक्म था दरवेश के लिए कि हराम खान तो उन्होंने मना क्यों नहीं करता। अब जो उसकी रीजन हो सकती थी, मैंने कहा कि हर वो मामला जिससे शर्म आए हराम के जुमरे में है। कोई भी जिन्नियां भी राम श्यामा ने ना पब्लिकली नहीं खांदा, कोई भी खादियां जानी नहीं उनको। ये एक बात भी हुर्मत के हवाले से इसमें मौजूद है, मैंने इसलिए कर दी है ताकि मेरे तो भी जान छूटे। लाबे समा कानू यसनऊन, बेशक कौन कौन से? कौलहुमुल इस्म व अकलहुमुस सुहत, ये दोनों जो है नहायत ही बुरे काम हैं ये जो ये करते हैं। यसनऊन वही सना वाला है, सन्नत जिसे कहते हैं, सनत भी काम काज को, कारोबार को कहते हैं, करना अच्छी चीज जिसे किया जा रहा हो। लबेसा मकान यसनऊन, ये क्यों नहीं इन पास्ते मना करते? दरवेश की जिम्मेदारी है जिहड़ी शह हराम खांदे हो वो तो भी तुहानूं दसदे हराम खाण दे, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਰਤਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਇਆ। फिर तू किधर अपनी ख्वाहिशात दा कैदी किरिया पहुंचे ਉਹਦੇ ਕੋਲ, फिर तो अपनी दुनिया लैन आया ਉਹਦੇ ਕੋਲ। फकीर की जिम्मेदारी में इसी आयत सूरह से मैंने एक आयत और कही थी, मैं लूँगा 44 नंबर आयत, इसी देखें ज़रा। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदम व नूरुन यहकुमु बिहिन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियून वल अहबार बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू लहु शुहदा। तर्जुमा करें इसका। कादिर सक, बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर था। इसके मुताबिक अंबिया जो फरमान बरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे और अल्लाह वाले और उलमा
इसी वजह से कि वो अल्लाह की किताब के मुहाफिज बनाए गए और वो इस पर निगहबान थे। सुभान अल्लाह, क्या खूब बात। इन अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूरन, हमने तौरात को नाजल किया था, हमने इसमें हदायत और नूर रखा था। यहकुमु बिहिन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानिय्यून वल अहबार, वो जो साहिबान ईमान थे वो इन्हें हुक्म देते थे, वो नबी भी थे जो, और सिर्फ नबी नहीं, व रब्बानिय्यून वल अहबार, वो आलम जो दरवेश थे वो भी इस हुक्म देने में पेश थे। वो क्यों पेश थे? बेमस्तफ़िज़ु मिन किताब अल्लाह, अल्लाह कहता है इसलिए कि हमने इनको अल्लाह की किताब के मुहाफिज बनाया था। अरे लिखो दरवेश दी एक सिफत रब होर दसदा पिया, रब कहंदा है मेरी किताब दा मुहाफिज हुंदा है, वकानु अलैहि शुहदा, ये उससे बड़ी बात हो रही है। और हमने इनको वकानु इसलिए कि वो थे इस बात पर गवाह। किस बात पर? कि रब जो कहंदा पिया हन सच है, असी गवाह इस गल दे कि उसने कहा है। खुदा ने इन दरवेशों को, आलिमों को, अल्लाह कहता है हमने इन्हें किताब के मुहाफिज और अपने ते मखलूक दे दरमियान गवाह बना दिता सी। फला तख्शमुन नास वख्शौनी वला तश्तरू बेआयाती समनन कलीलन। तर्जुमा करे इसका। काजी साहब, बस तुम लोगों से मत डरो और मुझसे डरा करो। ना एहो ही गल है जिहड़ी मैं अगे कर और मेरी जेड़ा तेरी गल दा बुरा मनांदा ते पिया मनावे। जी वाह, रब कहंदा लोकां कोलों डरन दी लोड़ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि दरवेश दी सिफत भी है वे बंदियां कोलों नहीं रब कोलों डरदा। क्या कहना है? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। और मेरी आयात के बदले हकीर कीमत न लिया करो, और जो शख्स अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला न करे सो वो ही काफिर। वला तश्तरू बेआयाति समनन कलीलन, ये पहले दी गल नहीं है। मैं अक्सर इस ऐसी आयत का मुतल्लक हमेशा कहा करता हूँ, समनन कलीलन से मुराद है कि अल्लाह कहंदा मेरियां आयतां दा घाटे दा सौदा ना करी। वाह, किसी ऐसे अगे बयान ना करी जिदा कुफर तेरे ते साबित हो गया है, अल्लाह, जिन्हें मनना ही नहीं उथे जाया ना करी। क्या बात है, ये बात है इसमें। क्या बात। ये नहीं कि उन्हें अल्लाह दी आयतां बेचनियां शुरू कर दे, जिवें अक्सर ज़ाकरी ने इस आयत नूं पेश करते हैं, बहुत ही फीस लैन लगे। उन्होंने अल्लाह ने आख्या अपनी आयतां दी घट फीस ना लिया। ये वो बात नहीं है। ये समनन कलीलन जो ये इसकी वैल्यू के हवाले से बात हो रही है। इसे कहते हैं इसकी कदर कीमत, जिस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये उसकी वैल्यू के हवाले से बात हो रही है। अल्लाह के अंदर घाटे च ना से इन्होंने गल करे जे किधरे किसी पासे भी मेरी गल करनी है तो पूरे पार नाल करनी है किधरे, और ये फ़कीर की जिम्मेदारी है मेरी बात याद रखना। और आज के दौर में हमारे काफ़ी सारे उलमा से ऐसी बहुत बड़ी गलतियां सरजद होती हैं, वो जड़ियां गल्लां जिथे नहीं करने वाली उथे कर देने ते ज़ाया कर छड्डदे ने। हर बात का एक मौका होता है, और अल्लाह की बात करने के लिए एक रफ की ज़रूरत है, एक माहौल की ज़रूरत है। मैं यूँ कहूँगा उस माहौल तो बगैर किधरे भी तो गल करेंगे तेरी सुननी किसे नहीं, हाँ जी, बचनी भी नहीं, बचती भी नहीं। हाँ जी। और उस माहौल की, वो माहौल कहाँ कहाँ मिलता है? वही जिन्ना दी रब ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली। वो माहौल ये तुम मस्जिद के अंदर लभेगा, बाहर नहीं लभना। वो तेन खानका के अंदर लभेगा, वो माबत लभेगा, कलीसिया गिरजे च लभेगा, तेन उत्थे अंदर एक खास माहौल लभेगी तेन गल, तो जाया ना करी किसी सूरत भी। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। और जो अल्लाह ने नाजिल किया है, क्या तर्जुमा है जी? जो अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला न करे सो वही लोग काफिर। अल्लाह ये नहीं आंदा जेड़ा मेरे ते ईमान ना लिया वो काफिर है। वाह 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 वाह। वो ये नहीं आंदा जेड़ा नबी ते ईमान ना लिया वो काफिर है। वो ये नहीं आंदा पे जेड़ा आखिरत ईमान ना लिया काफिर है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। वाह वाह वाह। रब कहंदा जिन्ने मेरे नाज़िल कीते दे मुताबिक हुक्म ना कीता काफिर होए। दरअसल इनू फड़ो सुए बंदा जेड़ा कप पाउण वाला है, इनू इस गल दा पता भी सी कि रब दा हुक्म इत्थे है वे, तो उन्नू लुका के ते अपनी गल वाड़ लई सू जेड़ी असल काफिर है वे जेड़ा ना जिथे जेड़ा ना आख्या। दरवेश कोलों एक कम सरजद नहीं हुंदा।
ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੈੜੀ ਲੱਗੇ ਪਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। یہ لسان درویش نہیں ہے، رے میری بات یاد رکھنا، حجت خدا کی حجت ہوا کرتا ہے زمین پر، یہ لسان حجت ہوا کرتی ہے جب وہ اپنے منہ سے کوئی بات نکال دے۔ لکھ لیا جی میر صاحب، گل اوکھی جی ہو جائے گی بھائی، ہونے تھے جڑی نا واقع ای من نبی قتال معه ربیون کثیرا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ترجمہ کریں اس کا جی۔ قاضی صاحب، اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی شریک ہوئے۔ اچھا، تو انہوں کنہ نے انبیاء دے نال کنہ کیتا ہے؟ اللہ والے۔ جی، اللہ والے۔ ٹھیک ہے، اچھا کریں ترجمہ سے۔ تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَكَيَّ مِن نَبِيٍّ قَتَالَ، بڑے سارے نبی ایسے ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے۔ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، مَعَهُ بہت سارے کثیر کثرت تعداد میں درویش ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا۔ واہ کیا کہنے، نبی نال جہاد کاری کو درویش سکتا ہے، میری گل یاد رکھیا۔ بے شک بے شک۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے خانقاہ میں نہیں بڑے رہے، نبیاں دے دور وچ درویش ہوندے نے، واہ جدو لوڑ پیندی ہے نبیاں نو تے درویش ہی اگے ہوندے ہیں۔ ماؤ، اور ماؤ آپ جو لوگ جانتے ہیں یہ فزیکل ہے، یہ فزیکل ہو رہا ہے ساتھ۔ ماؤ ربیون کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں اگر کہیں کوئی مصیبت آئی ہے انہیں تو سست نہیں پڑے اس سے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی بڑھاپا وہایا ہے، جی جی، کمزوری دکھائی ہے۔ وما استکانوا، اور نہ ہی کمزور پڑے ہیں۔ میں نے ضعف، ضعیف کو ضعیف بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا وزن اپنا بوجھ خود اٹھانے سے قاصر ہوتا ہے، چھڑی کا سہارا لیتا ہے، یا اس لیے ضعف لفظ اس کے لیے استعمال کیا تھا، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ وما استکانوا، اور دبے بھی نہیں کسی صورت بھی، یہ نہیں کہ ترے گئے نہیں، ترٹھے بھی نہیں۔ بڑی اوکھی ہوتی درویش کی یہ گل، لیکن درویش کی علامت ہے کہ جب نبی، جب حجت خدا قتال کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو درویش اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس قتال کے لیے۔ وَمَسْتَقَانُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور انہیں دی ثابت قدمی دی وجہ تو رب کہندا میں انہاں نال محبت کرنا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی محبت کا مصداق ٹھہرتا ہے درویش، کس بنیاد پہ؟ اپنی ثابت قدمی کی بنیاد پر، اس کے صبر کی بنیاد پر، دبدا نہیں، اور کمزور نہیں پیندا، اور سست نہیں پیندا کسی صورت بھی، جدوں اللہ دی سبیل چنو جہاد کرن دی ضرورت پیندی۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا وذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ کریں اس کا۔ قاضی صاحب، اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم میں سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ وما کان قولہم، اس کے علاوہ ان کا قول ہے بھی کوئی نہیں کوئی الا مگر ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ بادشاہ جی ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت سے کام لیجئے گا، اور جو زیادتیاں ہم اپنے امور میں کر بیٹھے ہیں اللہ بادشاہ جی ان سے بھی درگزر سے کام لیجئے گا۔ بس ثبت اقدامنا، اور سانو ثابت قدم ٹھہرایا جائے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ کافرین جو ہے نا کیڑے، پیچھے سے کافراں دی ایک کیٹیگری دی گل کی تھی،
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, वाह ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਰਤ عطا ਫਰਮਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੀਏ। فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ اللہ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰਤ ਦੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ کہ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ہے، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کر دیں اس کا۔ قادری صاحب، پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيا، اللہ ਕਹਿੰਦਾ ہے دنیا 'ਚ بھی اجر ہونا تھا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور جو ثواب آخرت ہے وہ حسین کر کے دیا جائے گا، اس میں حسن شامل ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، میں نہ سارے اجر و ثواب ایک پاسے یار کیا کہنے ہیں، کیا ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਘਾਟੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਹਸਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ کہ میرے محسن نے درویش خدا کا محسن ہوا کرتا ہے۔ ارے بابا